नमस्कार मित्राप्ति किचन को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। आज होची पवित्र जन्माष्टमी। आपण मानकु बहुत बहुत शुभेच्छा और शुभकामना जन्माष्टमी रो। तो देखंतु आज बनी मु भोग आईटा जल्दी बनी जीवो बहुत सहजरे। तो आपण माने प्रथम रु शेष पर्यंत वीडियोटी को संपूर्ण भाव में देखंतु। तो देखंतु जहाँ जहाँ दरकार मुझे सब थाली रखी नहीं गिनारे बहुत कम घी नहीं चीनी नहीं गहमर अटा गोटे गिना नहीं नड़िया को करके रखी छोट छोट खंड कर काटी रखी नड़िया और अलीच को छेचिकी रखी। तो चलतु ये बनी नवा भोग। प्रथम ये गैस लगे नौची अटा को भाजी नवा अल्प टिके परे टावा बसई नौची टावारे अल्प टिके घी दे दबा देकी अटा देकी भाजी नवा घी टिके गरम होला परे अटा को भाजिला समय रे पूरा जाल को कमी देबे आउ एमती भाजी नौथिबे अटार टिके कंचा वासनाटा चली जीवो। तो अटा सहित घीटा भल भाव मिसी जीवो। तो देखंतु अटाटा केमती भाजी हे गलानी अधिक भाजीबेनी कंचा वासनाटा चली जीवा पर्यंत टिके भाजी नेबे। तो देखंतु भाजी हे गला अटाटा एबे बाहर करनबा प्लेट को। तो देखो सबू प्लेट को बाहर कर नौची भजा अटा को ताकू टिके ठंडा हवा पई छाड़दबा भजा अटा को। आपण माने वीडियोटी संपूर्ण भाव में देखंतु। आपण माने भी जति वीडियोटी भल लागिला ताहाले लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दियंतु। पुणी गैस लगे नौची और सेही टावा ही बसई नेली परे चीनी दे दउची परे पानी दे दउची। आपण माने जो मापरे अटा नेथिबे सेही मापरे ही पानी देबे परे छेचिकी रखिथिबा अळीच को दे दउची परे पिठा पातिया रे एमती घांटी नउची जल्दी चीनीटा मिली जिवो। तो देखंतु परे काटिकी रखिथिबा सबू नड़िया को दे दउची चीनीटा भल भाव मिली जीवो और पानीटा भल भाव फुटी गला परे ही आपण माने भाजिकी रखिथिबा अटा को देबे। तो देखंतु सबू अटा को देकी मु एमती घांटी नउची अटा देला समय रे संगे संगे एमती घांटी नेबे जेमती आपण माने उपमा बनाती सुजी को देला आले जेमती घांटुचंदी सेमती ही घांटी नेबे। तो देखंतु घांटी नहीं गली सबू भजा अटा को देकी। तो कलर टा केते बढ़िया देखा जाउची देखंतु पूरा हेई गला परे गैस बंद कर दबा। तो देखंतु भला और हेई गला हमें एबे गैस बंद कर दबा परे ओल्हे की रखी नउची एबे बनेई नबा। तो एठी पानी हाथ हे की बनेई नबा पई एठी गोटे गिना रे पानी नेची औ नड़िया कोरा को प्लेट रे रखी नउची। भोगटा बने सारा परे ऊपरे नड़िया को लगेबा पई एठी प्लेट रे अल्प नड़िया कोरा रखिली। तो पिठा पाते रे जहाँ सबू लागी जाइछि सबू को बाहर कर नउची परे पानी हाथ हेकी सब भल भाव ताकू चकटी नबा। चकटी नबा द्वारा भोगटा बने पई सहज हे जीवो। तो देखंतु एमती पानी हाथ हे कि मु चकटी नउची। तो आपण माने एमती जन्माष्टमी रे हो गणेश पूजा रे हो जो जो पूजा पर्वणी एमती पड़ुची पर्व पर्वणी तो एमिति भोग बने की पूजा करि परिबे भगवान को पाखरे। तो देखंतु
ହାତରେ ଘିଅ ଅଳ୍ପ ଲଗେଇକି ସବୁ ଭୋଗ ବନେଇ ନେବା। ଆଉ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନେଇକି ତାକୁ ବନେଇ ନେବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି 2 ହାତ ପାପୁଲିରେ ବନେଇ ନେଉଛି। ତ ଏ ଭୋଗଟା ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ, ଜଲ୍ଦି ବି ବନିଯାଏ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏମିତି ନଡ଼ିଆ କୋରାରେ ଲଗେଇ ନେଉଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏମିତି ବନେଇ ପାରିବେ, ଆଉ ଲଡୁ ଟାଇପ୍ର ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ନଚେତ୍ ଯେମିତି ହାଲୁଆ ବନା ହୁଏ ସୁଜିରେ, ଯେମିତି ପିସ୍ ପିସ୍ ଖଣ୍ଡ କରିକି ବାହାର କରାଯାଏ, ସେମିତି ବି କରିକି ଏମିତି ନଡ଼ିଆକୁ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ସେପ୍ ଦେଇପାରିବେ ସେମିତି ହବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଢ଼ି ନେଉଛି। ଏଇଟା ଲଡୁ ଟାଇପ୍ର ବନେଇ ନେଉଛି, ଗୋଲ ଗୋଲ ପୁରା। ଆଉ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେମିତି ନଡ଼ିଆରେ ଲଗେଇକି ରଖିନେବି। ତ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବନେଇବେ ଆଉ ଖାଇବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ବନେଇକି ଖାଇଥିଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବନେଇକି ପ୍ଲେଟ୍ରେ ରଖି ନେଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏବେ ଭୋଗ କରାଯିବା ଥାଳିରେ ରଖିନେବା। ସବୁ ବନେଇଥିବା ଭୋଗକୁ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ସବୁ ରଖି ନେଉଛି ଭୋଗକୁ। ଆଉ ଏମିତି ଭୋଗ ବନେଇକି ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଥାଳିରେ ରଖି ନେଇଗଲେ ବନେଇଥିବା ଭୋଗକୁ। କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ, ଆପଣମାନେ ଘରେ ଏମିତି ଥରେ ବନାନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଭୋଗ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଥାଳିରେ ସବୁ ରଖି ନେଇଛି। ମୁଁ 2 ପ୍ରକାରର ବନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା, ଯୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ ସେଇ ସେପ୍ର ଆପଣମାନେ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ପରେ ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖି ନେଉଛି। ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ଯୋଉ ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାଏ। ଆଉ ଭୋଗ କରାଯିବା ଥାଳିରେ ମୁଁ ସବୁ ଭୋଗକୁ ରଖି ନେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଘରେ ଏମିତି ଭୋଗ ବନେଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ପରେ ଆପଣମାନେ ଖାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ରହିଲି, ପୁଣି ନେଇ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ରେ।